Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatandatu. Leo ni siku ya Jumamosi. Umunsi wo gukira kw'indwara. Ni siku ya uponyaji wa magonjwa. Aho twumvira hose, mahali popote tunapotegea sikio, hose, mahali popote ulipo, uizere, uamini. Uizere, uamini, kuko yohereza ijambo rye rigakiza. Kwa kuwa anatuma neno lake na linaponya. Turagenda ku nkuru iri muri Marko 5:25 kugeza 29. Tunaenda kutumia habari iliyopo katika kitabu cha Marko, ni sura ya 5 mstari wa 25 na 29. Arabango nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Panasema na kulikuwapo na mwanamke mwenye kutokwa na damu zaidi ya miaka 12. Ababazwa n'amavuzi cyane, beshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharamia vitu vyake vyote alivyo navyo, kusimfaye hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akagusa vazi lake. Kuko yibwiye ati, maana alisema, ninkora imyenda ye gusa ndakira, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya umubiri we yuko akize cya cyago. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Reka nkubwire ibanga ryo gukira. Wacha nikujulishe siri ya uponyaji. Ushobora gutega amatwi imyaka ikaba n'imyaka nta gihindutse ku buzima bwawe. Wewe unaweza ukatega sikio miaka na miaka, hakuna kinachobadilika kwa maisha yako. Ikintu gifite imbaraga, chenye nguvu, ni ikintu wibwiye mu mutima wawe. Ni wewe lile neno unaloambia moyo wako. Igihe umuntu akubwiye ngo harodiyo nshaka kuzumviriza, unajua mtu anapokuambia kuna voice na nataka ukaisikilize, icyo wibwiye mu mutima wawe, sasa kile wewe sasa taarifa ulioipa moyo wako, nicyo gifise imbaraga. Hicho sasa ndo kina nguvu. Ikibazo kiriho, tatizo liliopo, na makuru mufise, ni zile taarifa mlizonazo. Amakuru mwumvise, ni taarifa mlizozisikia. Amakuru mwahaye agaciro, ni taarifa mlizozipea thamani. Uyu mudamu yari afite ikibazo gikomeye cyane. Huyu madamu alikuwa na tatizo kubwa. Ikibazo cyo kuva amaraso, ni tatizo la kutokwa na damu. Irabimara imyaka 12. Na aliishi na tatizo hili miaka 12. Uko bivuze yagerageje kwivuza. Na Biblia imezungumza vizuri hapa. Alijaribu kufanya matibabu, akava ku bitaro bimwe akajya ku bindi. Anatoka kwenye hospitali moja anaingia kwenye hospitali nyingine. Wanamuelekeza kule kuna daktari wa wanawake, ni mtaalamu, anakimbilia huko. Yatanga ibintu bye yishura kugira ngo arebe ko yakira, bikanga. Na maana alikuwa akitumia mali zake zote ili aweze kupata uponyaji, kashindikana. Ubutunzi bwamushizeho kubera indwara, mpaka mahali zile mali zake zote zikakwisha kutokana na magonjwa. Ibyo iyo umuntu afite ikibazo ntacyo atakora ngo arebe ko yaba muzima. Ni kweli mtu akiwa na tatizo, yani anafanya chochote kile ili aweze kuona kama anaweza kuwa mzima. So akora ikintu cyose ngo arebe ko yakira. Anafanya kila jambo ili aweze kuona kama aweza kuwa mzima. N'uyu mugore nibi yarabikoze. Hata huyu madamu alilifanya.
ariko arangije yumva inkuru za Yesu. Na baadaye ya hayo yote alipata habari za Yesu. Bamubwira Yesu yakoze Kapernaumu n'ahandi hose. Wakamwambia za habari za Yesu Kristo na matukio yake huko Kapernaumu na mahali pengine. Mbere y'uyu mudamu, na mbele ya madam huyu, sindumva undi muntu wari ufite ikibazo cyo kuva. Sijawahi kusikia mtu aliyekuwa na tatizo la kutokwa na damu. Sindumva undi muntu wari ufite ikibazo. Sijawahi kusikia kabisa mtu aliyekuwa na tatizo kama hili. Ariko uyu mugore, lakini huyo madam we yaramenya ati niba ibindi byarashobotse n'icyange cyashoboka. Kiamini ni kwamba kama magonjwa mengine yote alitibika na la kwangu linawezekana. Umugore arabyibwira. Huyu madamu akaaminisha moyo wake. Akaaminisha moyo wake. Arangije aravuga ngo, akasema, nge ntago bisaba ko azankoraho. Kwanza mimi haibidi Yesu Kristo mimi aniguse. Nje gusa niyo nakora kukenda kiyo. Yani mimi nitakapogusa tu upinde wa vazi lake nakira, nitapona. Arabyibwira muri hilo, akaliaminisha moyo wake. Kubera ibintu yari yibwiye. Sasa kutokana na kile alichoaminisha moyo wake, umugore icyo yashakaga na amahirwe yo gufata ku kagozi k'impuzu. Yeye alichokuwa sasa anapambana ni ile bahati ya kugusa pinde la vazi la Yesu. Ngo uwo mugore aragerageza akora kuri uwo mpuzu yiwe. Na yule madamu alichokifanya kwenye ule umati wa watu, akajaribu kugusa kwenye upinde wa vazi la Yesu. Na muda huo lile chemchem la damu likakauka. Amenya mu mubiri we yuko akize cyacha. Na akatambua ya kwamba ule msiba umeondoka katika mwili wake. None uyu mugore nta hantu yagiye ngo yisuzume. Sasa huyu madamu hajawahi kwenda kupima mahali popote. Ni igikorwa cyabaye simultanema. Yani hili ni jambo limetokea hapo papo. Akikoraho gutya gusa, alipogusa tu instantly, yani muda huo bya bindi yibwiye muri we biraza kuba. Lile taarifa alilolipeleka kwa moyo wake likatokea. Yahise abyumva muri we na akasikia habari ndani mwake. Kuko uyu mugore cyari gikomeye, kwa kuwa huyu madam cha msingi kwake gukoraho gusa ni kugusa, kandi yari amaze gukora na tayari kagusa. Amaze gukoraho, na alipogusa pindo la vazi la Yesu, muri we ko akize, ndani mwake uponyaji akausikia. So icyo wibwira rero, na wewe taarifa unayopeleka kwa moyo wako, nicyo kibaho mu buzima bwawe. Hiyo taarifa ndo inaenda kuishi katika maisha yako. Si kibazo cy'imbaraga ziri mu byo wumviriza, si tatizo lililopo katika nguvu la voice hii, ahubwo igiye kumviriza ibi uyibwira iki mu sasa. Kabla ya kwenda kusikiliza sauti hii, moyo wako unaupea taarifa gani? Niki wibwiye muri wewe? Ni kipi wewe umepeleka taarifa kwa moyo? Niki wibwiye? Ni jambo gani umewambia moyo wako? So, icyo wibwira, unachopeleka taarifa kwa moyo, icyo kigira imbaraga mu buzima. Hiyo taarifa ndo ina nguvu kwa maisha yako. Noneho awerere hose, na wewe mahali popote ulipo, ndagira ngo ukore umwitozo nk'uyu mugore. Na mimi nataka ufanye zoezi hili kama la mama huyu. Uyu mugore ntiyakeneye kumenya ko hari undi muntu wari ufite ikibazo cyo kuva ngo byagize. Huyu madamu hakutaka kujua kwamba kuna habari nyingine ya mtu aliyekuwa ana tatizo kama hili akapona. Ikigenzi nuko mvishe ko hari urwaye umutwe agakira. Cha msingi yeye alijua kabisa kuna mtu alikuwa na maumivu ya kichwa akapona. Mvishe ko hari urwaye kugura agakira. Alipata taarifa kwamba kuna mtu alikuwa na maumivu ya mguu akapona. Ahitabihuza n'ikibazo, na yeye akalinganisha na tatizo lake. Arangije aravuga ati gusa niyo nakora ku mpuzu yiwe. Akasema hata nikigusa vazi lake tu, njyewe ndi bukire, mimi nitapona. Arangije abishyira mu ngira arabikora, na akalitimiza lile wazo lake. Arangije aba muzima, na akawa mzima. Wewe ufite ikibazo cyo kuva, na wewe una tatizo la kutokwa na damu. Ikibazo cyo kuva, una tatizo la kutokwa na damu, ubimana igihe kirekire, na ni la muda mrefu. Warivuje byaranze, umejaribu matibabu imeshindikana. Ariko reka nkubwire, lakini wacha nikwambie, uyu munsi wa none, leo hii, niba wizeye, kama kweli unaamini, ukaba wibwiye ko numva iyo di umunsi wakira, na ukawa umepeleka taarifa kwa moyo wako kwamba voice ya leo itaniponya, ubaye muzima, umekuwa mzima kwa jina la Yesu. Wikita kubyo abantu bavuze, usijali kwa watu wanayoyasema. Bavuze byinshi kubifatanya n'iyo ndwara, wamekwambia mengi kuhusu ugonjwa wako huo. Bavuze byinshi kubifatanya n'ubuzima, wameongea mengi kuhusu maisha yako, ndetse bavuze na byinshi kubifatanya n'abakozi b'Imana, na wamezungumza mengi kuhusu watumishi wa Mungu. Uyu mugore nawe afite ibyo yumvishe kuri Yesu. Hata huyu madamu kuna taarifa alizozipata kwa Yesu. Nabajyaga bavuga ko ibyo Yesu akora atari byo. Kuna waliokuwa wanatangaza kwamba Yesu Kristo anayoyafanya sio. Kugira ngo si ibyo Yesu, umugore ntiye yabyumvise. Unafikiri huyu madamu hizi taarifa alikuwa hajazipata? Ibyo yabyumvise
yarabyumvise, taarifa alikuwa nazo, ariko ibyo ntiyabyitayeho, lakini hakujali, kuko icyo yarakeneye ni kwa ugukira. kuwa yeye alichokuwa anakitaka ni uponyaji. Wikita ku magambo y'abantu, Bila usitizame maneno ya watu, wikita kuri komantere z'abantu, usitizame comment za watu. Bo bari muri business zao, Ukweli wao wako kwenye biashara zao, nawe uri muri business yawe yo na gukira. wewe uko kwenye biashara yako ya uponyaji. Rero wizere gukira mu izina, Na wewe uamini kupona kwa jina la Yesu. Imyaka umaze, Miaka iliyopita uva amaraso mugore, tokwa na damu, ewe mama, Yesu aragukijije. Yesu amekuponya. Imyaka umaze uva amaraso mukobwa, Miaka ulinayomaliza ukitokwa na damu, msichana, Yesu aragukijije. Yesu amekuponya. Imyaka umaze ufite icyo kibazo, Miaka unayoishi na tatizo hilo, Yesu aragukijije. Yesu amekuponya. Hari umuntu w'umugabo ufite ikibazo, Kuna mwanaume ana tatizo, ifatanye n'umyanya y'ibanga, ni katika sehemu zake za siri. urababara cyane, Una maumivu makali, urababara cyane, una maumivu makali, kandi warivuje umaze igihe kirekire na byara. umejaribu matibabu kwa muda mrefu, Yesu imeshindikana. aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Aho ntegeye amatwi yose muri aka kanya, Mahali popote tunaponitegea sikio muda huu, urakize mu izina rya umepona Yesu. kwa jina la Yesu. Urakize mu izina rya Umepona Yesu. kwa jina la Yesu. Yesu akije ubuzima bwawe. Yesu Kristo ameyaponya maisha yako. Yesu akije ubuzima bwawe. Yesu Kristo ameyaponya maisha yako. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Ubabare bwose ufise hejuru mu mazuru, Maumivu yote ulionayo juu ya pua, aha amazuru atereye ku mutwe, hapa pua ilipounganika na kichwa, Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Ubwo bubabare buvuyeho mu izina Hayo rya maumivu yameondolewa kwa jina la Yesu. Tumva Yesu agukijije. Ninasikia Yesu Kristo amekuponya. Yesu akije ubuzima bwawe. Yesu Kristo ameponya uhai wako. Uburemere bwose warutewe n'uburwayi bw'amaso, Uzito wote ulikuwa unasababishwa na una ugonjwa wa macho, Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Aho negeye amatwi yose muri aka kanya, Mahali popote tunaponitegea sikio muda huu, ndabona indwara zo mu maraso ziri gukira, ninaona magonjwa ya damu yakipona, uburwayi bw'umutima burakira, ninaona magonjwa ya moyo yakipona, uburwayi bw'imitsi burakira, ninaona magonjwa ya mishipa yakipona, ayo maguru yabyimbye ninaona miguu iliyovimba abaye mazima mu izina ikiwa rya Yesu. mizima kwa jina la Yesu. Ibyo wari waratambutse Hivyo ulivyovikanyaga byateraga ubumuga mu maguru yawe, na vilivyokuwa vinasababisha ulemavu miguuni bivuyeho, mwako, urakize mu izina rya Yesu. vimeondolewa. Umepona kwa jina la Yesu. Ubaye muzima mu Umekuwa izina rya mzima Yesu. kwa jina la Yesu. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Urakize ubaye muzima. Umepona, umekuwa mzima. Urakize ubaye muzima. Umepona, umekuwa mzima. Ibyo byaragufashe byose, Vyovyote vilivyokukandamiza, byatumaga udahaguruka, vilikuwa vinakufanya usiweze kusimama, byatumaga udatembera, vinakufanya huwezi kutembea. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu arakubohoye. Yesu Kristo amekufungua. Ubaye muzima. Kwa mzima, Ubaye muzima. umekuwa mzima. Ubaye muzima. Kwa mzima, Mu izina kwa rya jina la Yesu. Yesu. Ubuzima bwawe burakize. Maisha yako yamepona. Ubuzima bwawe burakize. Maisha yako yamepona. Shimira Yesu Mshukuru Yesu ko agukije muri kwa aka kuwa kanya, amekuponya muda huu, ko akubohoye muri aka kwa kanya. amekufungua muda huu. Urakize, Umepona, ubaye muzima, kwa mzima, urabohotse umefunguka mu izina kwa jina la Yesu. mu izina Kwa rya jina la Yesu. Yesu. Haguruka, Simama, ukora icyo utashobora gukora, fanya kile ulikuwa huwezi kufanya. genda wisuzume urebe, Nenda ukajikague ubyumvishije mu mubiri wawe ko Yesu agukijije. na uelewe, upeleke taarifa mwilini mwako kwamba Yesu Ubwo amekuponya. bumuga ntibuzongera kubaho Wewe ulemavu hautorudi kuona tena. mu izina rya Kwa jina Yesu. la Yesu. Yesu arakubohoye. Yesu amekufungua. Urakize, ubaye muzima Umepona, umekuwa mu mzima izina rya kwa jina Yesu. la Yesu. Amen. Amen. Karibu umunsi w'ejo mu makoraniro. Karibu kesho kwenye kusanyiko, Karibu, Yesu aguhezagire. na Yesu akubariki. Uherere hose ku isi. Mahali popote ulipo duniani, Karibu, karibu, karibu. karibu, Yesu azakugira neza. na Yesu atakutendea vema. Yesu azakugira neza. Yesu atakutendea vema. Jya wibuka Uwe unakumbuka kukurikirana kuri channel YouTube kutufuatilia kwenye channel ya YouTube, Holy City TV. ni Holy City TV Official. Kukurikirana mu izina rya Uwe Yesu. unatufuatilia kwa jina la Yesu. No kuri page ya Facebook Na tuna page ya Facebook, Healing Jesus Campaign Healing Jesus Campaign na Healing Jesus Campaign Magazine na Healing Jesus Campaign Magazine na Holy City na Holy City of God Temple. na Holy City
of God Temple. ujye dukurikirana, we unatufuatilia. Yesu azakugira neza, na Yesu Kristo atakutendea vema. Subscribe kuri YouTube, na usubscribe kwa YouTube, usangiza abandi iyo video, uweze kushare na wenzako video hii. Shalom shalom. Shalom shalom. Ibuka nimero ya telefone, kumbuka ile namba ya simu gutanya 254 plus 254 743 942 fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom shalom.